Hey guys, welcome back to the channel. Video kali ni kita akan masuk the new subtopic which is chapter 4, subtopic 4.4 regarding intermolecular forces of attraction. So stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam awal tadi saya dah cakap, video ni kita akan masuk the new subtopic. Kalau sebelum ni kita fokus pada drawing of a molecule, tapi kali ni kita akan lebih berminat tentang how the molecule interact with each other. So benda yang kita akan discuss pada hari ini adalah intermolecular force of attraction. So in this video kita akan describe intermolecular force yang lebih spesifik adalah berkenaan van der Waals forces. Ada dua. The first one is dipole-dipole interaction and the second one is London forces or dispersion forces. Okay, yang kedua kita akan discuss the factors affecting the strength of van der Waals forces. So what you have to know is intermolecular forces. The term intermolecular forces refer to the force between. Inter bermaksud antara. Okay, molecule adalah molekular lah. Okay, so it is the force between two molecules. To make it simple lah. So what you have to know is intermolecular forces ni tidak sama dengan covalent bond. Okay, covalent bond ataupun ionic bond adalah lebih kuat berbanding intermolecular forces. Intermolecular forces ni dia lebih lemah. Okay, dan kita akan tengok untuk covalent molecule, dan kekuatan intermolecular forces ni akan menentukan the physical properties of a substance. Maksudnya intermolecular forces ni yang menentukan macam mana dia boiling point, melting point and so on. The next one kita nak tengok apa beza antara IMF dan juga covalent bond. So kalau kita tengok di sini contoh antara HCl, ini adalah kita punya covalent bond. Tetapi bila di antara molekul, okay, yang mempengaruhi dia adalah IMF. Okay, IMF ni lah yang menentukan sama ada benda tu solid ke, liquid ke, gas ke. Semua benda ni dipengaruhi oleh intermolecular forces. Okay, so kita tengok IMF. IMF kita ada dua jenis. Yang pertama adalah van der Waals forces. Okay, dalam van der Waals forces ni boleh pecahkan lagi kepada dua, iaitu dipole-dipole interaction dan juga London forces ataupun dispersion forces. Yang kedua adalah hydrogen bond. Okay, untuk video hari ni kita hanya fokus yang van der Waals forces sahaja. Okay, what you have to know in terms of the strength of IMF, okay, London dispersion adalah yang paling lemah. Okay, followed by dipole-dipole interaction, and yang paling kuat adalah hydrogen bond. Okay, so ini adalah berkenaan intermolecular forces. Now kita akan discuss mengenai the first type of van der Waals forces, which is dipole-dipole interaction. So dipole-dipole interaction is actually exists between neutral polar molecule. So the keyword here is mestilah polar. Okay, dia mesti polar. So ini contoh dia. HCl adalah satu contoh polar molecule. So bila dia polar, okay, so bila dia polar, dia akan ada dipole moment. Okay, ini pun akan ada dipole moment. Okay, what you have to know is bahagian negatif ini akan attract dengan bahagian yang positif. So in this case, since chlorine is more electronegative than hydrogen, chlorine will be the partially negative type and hydrogen will be partially positive side. So yang akan berlaku adalah negatif daripada chlorine from one molecule akan attract the positive yang on the other molecule. Okay, itu cara dia susun lah. And then dia boleh juga ke bawah, ke atas and so on. What you have to know is the strength of dipole-dipole interaction ni bergantung dengan the size of dipole moment on the molecule. Okay, kalau lagi kuat ataupun lagi besar dipole moment dia, since the more polar the molecule, the greater the strength of dipole-dipole interaction. The next type of intermolecular forces is London forces ataupun dispersion force. Okay, those are the same. The name London ni sebabnya dia bukan nama based on the city of London, but it is based on the nama saintis tu lah, saintis yang discover the force. Okay, so what you have to know about dispersion forces is dia exist dalam semua atom, semua molekul. That means semua ada. Even molekul yang polar,
dia pun akan ada London forces ataupun dispersion forces. Okay, so tetapi ianya akan jadi the talking point untuk molekul-molekul non-polar. Sebab non-polar ini saja dia ada. Okay, so example, okay, non-polar molekul ni sebabnya dia tidak ada apa-apa attractive interaction. Tetapi macam mana dia boleh jadi dalam bentuk solid and liquid and so on? Because in order for a species to become a solid or liquid, it must have some sort of IMF between them. Okay, so yang mempengaruhi benda ni is actually the what do we call the positive. Yang mempengaruhi benda ni adalah based on the electron surrounding the nucleus. Okay, so biasanya negatif elektron ni dia akan spread out evenly dalam satu nukleus tu. Maksudnya elektron tu dia akan it is continuously moving in our orbital dan dia akan bergerak secara general macam tu saja. Okay, tetapi at any instant ada satu point di mana tiba-tiba ketumpatan elektron tu lebih berat di satu bahagian. Okay, this electron dia sentiasa bergerak, tetapi at one point dia lebih tumpat di satu bahagian. Bila dia lebih tumpat di satu bahagian, bahagian itu akan jadi lebih elektronegatif. So dia akan become partially negative. Okay, so ini dia akan wujud temporary dipole moment. Kalau tadi tu permanent, ini temporary saja. Now, what you have to know is, okay, negatif ni dia akan induce, okay, temporary dipole ataupun instantaneous dipole ni dia akan induce yang sebelah ni. Apa yang berlaku? Dia nampak lebih banyak negatif sini, so this electron dia akan repel. Okay, dia akan repel, dia akan jadi macam ni. So ini adalah kita punya temporary dipole, ini akan jadi dia punya induced dipole. Okay. Okay, so kita akan ada instantaneous dipole, lepas tu dia akan induce yang sebelah. So, bila menjadi macam ni, kawasan negatif dengan positif ni akan ada some sort of force of attraction. But remember, ini hanyalah temporary ataupun instantaneous saja dalam sekelip mata macam tu. Okay, because later on yang ini akan induce yang sebelah and so on. They keep on going. And this one dia akan di-arrange balik. Bukan masuk elektron tu dia akan tetap tersusun macam tu. So it is not permanent, it is just temporary. Okay. So yang mempengaruhi kekuatan kita punya dispersion forces is actually the polarizability of electron in the atom. Okay, polarizability ni maksudnya keupayaan kita untuk distribute the electron dalam satu molekul. Okay, lebih banyak number of electron, maksud lebih besar molekul tu, lebih tinggi polarizability dia. Okay, ataupun lebih besar electron crowd dia, lebih banyak ruangan untuk electron tu bergerak. Okay, so dispersion forces ni dia akan increase according to molar mass. Okay, makin besar molar mass dia, makin tinggi dia punya dispersion forces sebab polarizability dia lebih tinggi. Alright, so dispersion forces sangat bergantung dengan kita punya size. So, jom kita tengok ni. Kita try identify the IMF in this molecule. Okay, kita tahu bahawa HCl, okay, HCl is actually a polar molecule. Paling penting di sini adalah kamu kena tentukan molekul tu polar atau non-polar. Bila dia polar, automatically dia akan ada dipole-dipole interaction. Jangan lupa, dalam semua molekul akan juga ada London forces. Okay, now kita masuk the next one. The next one adalah O2. Okay, O2 ini adalah Lewis structure untuk O2. Okay, paling penting you have to know how to draw the Lewis structure first. Okay, as we can see here, there is no difference in electronegativity. So, bermaksud di sini adalah, okay, kita punya molekul ni adalah non-polar molecule. Bila dia non-polar, type of IMF yang ada dalam tu adalah London forces. Okay, next one, SO2. So SO2 dia ada polar bond
So maksud dia akan ada resultant ke bawah. Mu is not equal to 0. So ini adalah polar molecule. Bila dia polar molecule, okay, dia akan ada dipole-dipole interaction dan juga dia akan ada London forces. Kalau kita tengok CO2 pula, CO2 dia ada polar bond, tetapi dipole moment cancel out each other. So mu is equal to 0. Ini adalah non-polar molecule. Therefore, apa yang dia akan ada hanyalah London forces sahaja. Okay? So inilah cara macam mana kita nak tentukan type of IMF in a molecule. Okay, tengok polarity dulu. Nak tengok polarity, kena tahu lukis structure dulu. Okay, dan kena tahu dia punya geometri dia jugalah. Okay, so apa knowledge yang kamu dah belajar sebelum ni semua apply di sini. Now, kita akan discuss mengenai factors affecting the strength of van der Waals forces. Ada 3 dan mesti ikut turutan ni in term of priority. The first one is molecular size, followed by molecular shape, and then finally molecular polarity. So, apa benda ni? Tengok satu demi satu. In terms of molecular size, what you have to know is makin besar size dia, makin increase number of electron. Bila lebih banyak number of electron, okay, dia punya possible temporary dipole tu lebih besar sebab dia punya polarizability lebih tinggi. So dia punya dispersion forces pun lebih besar. Bila the size is lebih besar, lebih mudah untuk kita distribute the electron. Okay, this is how we remember it. Okay, now kita tengok di sini. We were given this data. Helium, neon, argon, krypton semua ni kan. Kalau kita tengok bahawa boiling point dia makin lama makin meningkat. Kenapa? This is because, okay, semua compound ni adalah non-polar compound. Okay, ini adalah atom yang non-polar. Okay, bila dia non-polar, okay, dia punya size dia makin bertambah. So the distance that electron can travel lebih tinggi. So dia punya dispersion of forces pun lebih tinggi. Magnitude of van der Waals forces pun lebih tinggi. You need more energy to calm the force of attraction. Therefore, the boiling point will increase. Okay, boiling point dia akan makin lama makin meningkat. Okay, faktor yang kedua adalah kita punya molecular shape. So, apa kaitan shape ni? So, shape ni akan mula memainkan peranan bila kita punya size tu lebih kurang sama. Maksud lebih kurang sama bila dia punya beza in term of molar mass dalam plus minus 10 gram per mole. Okay, so the shape molecule akan jadi faktor yang menentukan the strength of van der Waals forces these two. Okay, how? Okay, kalau molekul yang long, panjang linear ni, dia punya temporary dipole dia lebih besar sebab lebih tinggi contact surface area berbanding molekul-molekul yang branch. Okay, dia akan lebih compact, lebih rapat to each other. Okay, so dia akan bagi greater dispersion forces between the molecule. Okay, so attraction dia lebih kuat di situ. So kalau kita tengok di sini, walaupun dia branching ni dia akan serabut lah sikit. Okay, dia keutamaan di sini adalah untuk molekul-molekul yang panjang ni kita lebih suka dia sebab dia boleh contact surface area dia lebih tinggi. Okay, dia akan lebih rapat to each other. Ini contoh dia. Kalau kita tengok sini ada molekul yang panjang, dia akan lebih contact. Tapi kalau molekul tu berbranching, dia contact surface area dia lebih rendah. Contoh macam mana? Contoh macam butane dan 2-methyl propane. Okay, kalau kita tengok di sini, ini adalah molekul yang panjang. Okay, dan ini adalah branching. Dia punya molecular formula adalah C4H10. Bermaksud dia punya size dia sama. Tetapi kenapa boiling point dia berbeza? Boiling point dia berbeza disebabkan oleh the shape of the molecule. Okay, the shape mempengaruhi. Molekul yang panjang akan lebih susah sikit shape dia. Okay, so yang mempengaruhi di sini adalah dia punya contact surface area. Contact surface area dipengaruhi oleh the shape of a molecule. Okay, so kita tengok the next one. In term of molecular polarity, kalau size dan shape lebih kurang sama, barulah kita ke polarity. Di polarity ni kita tengok in term macam ni. Ini adalah non-polar molecule. Okay, all hydrocarbon are non-polar molecule. Okay, boiling point dia pun lebih tinggi. Kenapa? Sebab bila molar mass dia lebih kurang sama, shape lebih kurang sama,
Yang mempengaruhi di situ adalah dia punya dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction dia terasa disebabkan kita ada strong permanent dipole moment dekat CHF berbanding ethane kita. Okay, so that's why dia punya molecular polarity mempengaruhi di sini. Okay, so I really hope you enjoy this video. So video kali ini nampak lengthy sikit, a lot of facts, but don't worry, akan lebih faham with a lot of practices. Next video kita akan discuss another type of IMF, which is hydrogen bond. I really hope you continue working hard, so jangan mengalah. Kita teruskan berusaha, insyaAllah anda pasti berjaya. That's all for this video. Assalamualaikum. Bye.